microscope. The total number के अलावा उपयोगी बच्चे microscopy. ये तत्ता सु microscopy हम वेले शे और microscopy होता हम वेले शे. खबर वाली पूछी उस नके microscopy वो इसदा कलेक्ट मुंगा microorganism. The microscope पर थ्रू बांधी गुरु the microscope the इस्तेमाल हम वाई microscopy. So what do I microscopy? What about some already made a definition in the use of microscope to observe the microorganism by using microscope is called a microscopy. Whose microscope waste our instrument. An instrument which is used to observe the microorganism which cannot be seen by naked eyes is called a microscope. Our machine, our instrument, our ala, our awzar, che da habib per tu bandimum, have organism guru che hamuta pa naked eyes nakaru. No che guri, de yo instrument per tu hu guri kana. De yo instrument per tu be guri che tata da more visible shi. Che the instrument पर तू ही पूरा है कम वाई microscope. सब और वाई microscope. ना उसमें तेरा microscope दे. Already दारे मुझे microscope रवड़े दे. चीज़ को है please. ना microscope दे. चेकर तम microscope के. तो तम मुझे eyepiece lens में से भी. तम मुझे दा stage दे. और दा stage पर तू बाने बदल तकी दा clip दी. पहले बाने बस slide टिंग की. और तम मुझे चुंकी दा लक्षांति. That's the objective lens high power or low power wala. No, but this is only one eye second focus ke. Biada musardat takida rough adjustment knob or fine adjustment knob. Damu sara mirror the mirror bazan sunlight ta focus ki jagah tarazi aur the sunlight visible kai. Khabar wali pushi. Da mirror musara ki light razi da state de clip di da musara objective lens di eyepiece de rough adjustment fine adjustment no aur da musara base de da arm verishi da other instrument de chide par through bande mun kam organism guru microorganism kam organism di jiko mun ta naked eyes bandi nakari pre khabar wali puchhe us aur First microscope which Charles Zacharias Johnson नामाइवा पर 1595 की वगैर simple tube सदराबाद एंटोनी वेन लियो वेन हाकराओ बच्चे पर 1632 की the 1723 पूरे बच्चे पर देख के टाइम के दो यो माइक्रोस्कोप डिस्कवर को दा अब माइक्रोस्कोप मुंसरा मोर डेवलप हो पावरफुल माइक्रोस्कोप हो the Zacharias Johnson the microscope magnification power 3 to 9 times हो और the microscope magnification power चेकम दे 300 times थी खबर वाली पूछ रहा no ज़्यादा much powerful दे the वजना एंटोनी लियो वेन हाफ चेकम दे first microscopist consider खबर वाली पूछ रहा वो सॉरी थी दा अगर माइक्रोस्कोप दे वाला माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप दे द टाइप्स दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर माइक्रोस्कोप चिपागे की द माइक्रोस्कोपी द पारा द ऑब्जर्वेशन द पारा यो लेंस इस्तेमाल शेवी द मैग्निफिकेशन पावर द पारा की वन लेंस इस्तेमाल शेवी ये द वन वाइज सिंपल माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप अगर माइक्रोस्कोप चिपागे की द मैग्निफिकेशन द पारा वन लेंस इस्तेमाल शेवी सब और दवाई सैंपल है अगर माइक्रोस्कोप चिपागे की टू लेंस इस्तेमाल शेवी और लाइट की एज अ सोर्स इस्तेमाल शेवी सब और दवाई compound light बच्ची द दो लेंस भयो तो हम eyepiece वायु objective lens और वायु लाइट की इस्तेमाल शेवी अब दूसरा दे compound light microscope द दिन बाद दूसरा दे electron microscope उस electron microscope वायु to keep one thing in your mind पदे की चिकम स्लाइड इस्तेमाल की द ग्लास का बजूदी सना बजूदी ग्लास जब वो से electron microscope वायु अले तो वही electron microscope हाँ
هغه مایکروسکوپ چې پای کې موږ سره د آبجیکټ یا هغه مایکروسکوپ چې پای کې موږ سره beam of electron as a source استعماليږي موږ هغه ته وایو electron microscope سو خبر باندې بیا دا دوه ټایپس دي transmission electron microscope scanning electron microscope لیکن دا واره د سبز واره هغه electron transmission electron microscope هغه microscope چې هغه موږ ته د یو object listen هغه مایکروسکوپ چې هغه موږ ته د یو آبجیکټ د یو مایکرو ارګانیزم انټرنل باډي کمپوزیشن انټرنل ډیټیل راته راکوي دې ته موږ وایو ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ دا موږ راکوي 2D ایمیج وسنی کوم هغه مایکروسکوپ چې هغه موږ ته د یو آبجیکټ 3D هول سرفیس راته شو کوي موږ ورته وایو scanning electron microscope دا موږ راکوي 3D image څه 3D image ځان سره یاد ساتئ په دې کې موږ سره سلاید استعمال شو د ګلاس او په الکترون مایکروسکوپ کې به سلاید د ګولډ نه استعمال د ګولډ نه به جوړوي څه نه خبره باندې وشي کنه listen بیا د دې پراپرټیز دي لیکم درته دا د الکترون مایکروسکوپ ملان دي لیکم درته دوه پراپرټیز دي یو د میګنیفیکیشن پاور وي بل د ریزولوشن پاور وي خبر ورکوشي دوه د طریقو نه